ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଆମ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଉପରେ? ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ମେସ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ମିଲନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମେସ୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କୋଚିଂ ବି ଭଲ ଦିଆ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ କୋଚିଂ ବି ଦିଆ ହୁଏ, ତା ସହିତ ଭଲ ଖାଇବାର ବି ଦିଆଯାଏ। ट्रिटमेंट पूरा खतरा भाई, पूरा एक नंबर। तो लेट करंतुनी, जल्दी जल्दी आसंतु, मिलन सार को विजिट करंतु। आ हाँ, मिलन मेस रो लोकेशन आम बांगरीपोषी रेलवे स्टेशन। ये हूँ रेलवे स्टेशन सामने जो बिल्डिंग टा अच्छी, 2 ताला बिल्डिंग टा, ये हूँ मिलन मेस। दीर्घ 2020 मसीह आज पर्यंत कंटिन्यू चली आसुचे। आ बढ़िया पिलामानकर पाठपढ़ा सहित खाଇବା ପିଇବା ରହିବା ସବୁ फुल मैनेजमेंट करा। एतिकी कहबी कि से माने फुल भरोसा करके पिलामाननको छाड़ंतु, आमे निहाती बोलो करके छाड़े। मिलन सार सहित जोगाजोग करने तले दिया कॉन्टाक्ट नंबर कॉल करंतु।